हबकूक की किताब, पहला बाब। हबकूक नबी की रोया का बारे नबूवत। हबकूक बेइंसाफियों के खिलाफ शिकायत करता है। आए खुदावंद, मैं कब तक नाला करूंगा और तू ना सुनेगा? मैं तेरे हुजूर कब तक चिल्लाऊंगा? जुल्म जुल्म, और तू ना बचाएगा। तू क्यों मुझे बदकिरदारी और काजरफ्तारी दिखाता है? क्योंकि जुल्म और सितम मेरे सामने है, फितना और फसाद बरपा होते रहते हैं। इसलिए शरीयत कमजोर हो गई और इंसाफ मुतलक जारी नहीं होता, क्योंकि शरीर सादिकों को घेर लेते हैं। बस इंसाफ का खून हो रहा है। खुदावंद का जवाब। कौमों पर नजर करो और देखो और मुतज्जब हो, क्योंकि मैं तुम्हारे अयाम में एक ऐसा काम करने को हूँ कि अगर कोई तुमसे उसका बयान करे तो तुम हरगिज बावर न करोगे। क्योंकि देखो, मैं कस्तियों को चढ़ा लाऊंगा। वो तुर्शरो और तुंद मिजाज कौम है, जो वुसअते जमीन से होकर गुजरते हैं, ताकि उन बस्तियों पर जो उनकी नहीं है कब्जा कर लें। वो डरौने और हैबतनाक हैं। वो खुद ही अपनी अदालत और शान का मस्तर हैं। उनके घोड़े चीतों से भी तेज रफ्तार और शाम को निकलने वाले भेड़ियों से ज्यादा खूनखार हैं, और उनके सवार कूदते फांदते आते हैं। हाँ, वो दूर से चले आते हैं। वो उकाब की मानिंद हैं जो अपने शिकार पर झपटता है। वो सब गारित गरी को आते हैं। वो सीधे बढ़े चले आते हैं, और उनके असीर रेत के जर्रों की मानिंद बेशुमार होते हैं। वो बादशाहों को ठट्ठों में उड़ाते और उमरा को मस्खरे बनाते हैं। वो कलों को हकीर जानते हैं, क्योंकि वो मिट्टी से दमदमे बांधकर उनको फतह कर लेते हैं। तब वो गिर्दबाद की तरह गुजरते और खता करके गुनहगार होते हैं, क्योंकि उनका जोर ही उनका खुदा है। हबकूक खुदावंद से दोबारा शिकायत करता है। आए खुदावंद मेरे खुदा, आए मेरे कुद्दूस, क्या तू अज़ल से नहीं है? हम नहीं मरेंगे। आए खुदावंद, तूने उनको अदालत के लिए ठहराया है, और आए चट्टान, तूने उनको तादीब के लिए मुकर्रर किया है। तेरी आंखें ऐसी पाक हैं कि तू बदी को देख नहीं सकता और कज रफ्तारी पर निगाह नहीं कर सकता। फिर तू दगाबाजों पर क्यों नजर करता है? और जब शरीर अपने से ज्यादा सादिक को निगल जाता है, तब तू क्यों खामोश रहता है? और बनी आदम को समुंदर की मछलियों और कीड़े मकोड़ों की मानिंद बनाता है, जिन पर कोई हुकूमत करने वाला नहीं। वो उन सब को शस्त से उठा लेते हैं और अपने जाल में फंसाते हैं और महाजाल में जमा करते हैं। इसलिए वो शादमान और खुश वक्त हैं। इसीलिए वो अपने जाल के आगे कुर्बानियां गुजरानते हैं और अपने महाजाल के आगे बुखूर जलाते हैं, क्योंकि उनके वसीले से उनका बकरा लजीज और उनकी गिजा चरब है। बस क्या वो अपने जाल को खाली करने और कौमों को मुतवातर कत्ल करने से बाज ना आएंगे? दूसरा बाब। खुदावंद हबकूक को जवाब देता है। मैं अपनी दीदगाह पर खड़ा रहूंगा और बुर्ज पर चढ़कर इंतजार करूंगा कि वो मुझसे क्या कहता है, और मैं अपनी फरियाद की बाबत क्या जवाब दूं। तब खुदावंद ने मुझे जवाब दिया और फरमाया कि रोया को तख्तियों पर ऐसी सफाई से लिख कि लोग दौड़ते हुए भी पढ़ सकें, क्योंकि ये रोया एक मुकर्ररा वक्त के लिए है। ये जल्द वकू में आएगी और खता न करेगी। अगरचे इसमें देर हो तो भी इसका मुंतजिर रहे, क्योंकि ये यकीनन वकू में आएगी, ताखीर न करेगी। देख, मुतकब्बिर आदमी का दिल रास्त नहीं है, लेकिन सादिक अपने ईमान से जिंदा रहेगा। नारास्तों के खिलाफ फतवा। बेशक मुतकब्बर आदमी मैं की मानिंद दगाबाज है,
وہ اپنے گھر میں نہیں رہتا، وہ پاتال کی مانند اپنی ہوس بڑھاتا ہے، وہ موت کی مانند ہے، کبھی آسودہ نہیں ہوتا، بلکہ سب قوموں کو اپنے پاس جمع کرتا ہے اور سب امتوں کو اپنے نزدیک فراہم کرتا ہے۔ کیا یہ سب اس پر مثل نہ لائیں گے اور تنزن نہ کہیں گے کہ اس پر افسوس جو اوروں کے مال سے مالدار ہوتا ہے؟ لیکن یہ کب تک؟ اور اس پر جو کثرت سے گرو لیتا ہے، کیا وہ تجھے کھا جانے کو اچانک نہ اٹھیں گے اور تجھے مضطرب کرنے کو بیدار نہ ہوں گے، اور تو ان کے لیے لوٹ نہ ہوگا؟ چونکہ تو نے بہت سی قوموں کو لوٹ لیا اور ملک و شہر و باشندوں میں خونریزی اور ستمگری کی ہے، اس لیے باقی ماندہ لوگ تجھے غارت کریں گے۔ اس پر افسوس جو اپنے گھرانے کے لیے ناجائز نفع اٹھاتا ہے، تاکہ اپنا آشیانہ بلندی پر بنائے اور مصیبت سے محفوظ رہے۔ تو نے بہت سی امتوں کو برباد کر کے اپنے گھرانے کے لیے رسوائی حاصل کی اور اپنی جان کا گنہگار ہوا، کیونکہ دیوار سے پتھر چلائیں گے اور چھت سے شہتیر جواب دیں گے۔ اس پر افسوس جو قصبے کو خونریزی سے اور شہر کو بد کرداری سے تعمیر کرتا ہے۔ کیا یہ رب الافواج کی طرف سے نہیں کہ لوگوں کی محنت آگ کے لیے ہو اور قوموں کی مشقت بطالت کے لیے؟ کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے، اسی طرح زمین خداوند کے جلال کے عرفان سے معمور ہوگی۔ اس پر افسوس جو اپنے ہمسائے کو اپنے قہر کا جام پلا کر متوالا کرتا ہے، تاکہ اس کو بے پردہ کرے۔ تو عزت کے عوض رسوائی سے بھر گیا ہے، تو بھی پی کر اپنی نامختونی ظاہر کر۔ خداوند کے دہنے ہاتھ کا پیالہ اپنے دور میں تجھ تک پہنچے گا اور رسوائی تیری شوکت کو ڈھانپ لے گی، چونکہ تو نے ملک و شہروں باشندوں میں خونریزی اور ستمگری کی ہے، اس لیے وہ زیادتی جو لبنان پر ہوئی اور وہ ہلاکت جس سے جانور ڈر گئے تجھ پر آئے گی۔ کھودی ہوئی مورت سے کیا حاصل کہ اس کے بنانے والے نے اسے کھود کر بنایا؟ ڈھالی ہوئی مورت اور جھوٹ سکھانے والے سے کیا فائدہ کہ اس کا بنانے والا اس پر بھروسہ رکھتا اور گونگے بتوں کو بناتا ہے؟ اس پر افسوس جو لکڑی سے کہتا ہے جاگ، اور بے زبان پتھر سے کہ اٹھ، کیا وہ تعلیم دے سکتا ہے؟ دیکھ، وہ تو سونے چاندی سے مڑھا ہے، لیکن اس میں مطلق دم نہیں، مگر خداوند اپنی مقدس ہیکل میں ہے، ساری زمین اس کے حضور خاموش رہے۔ تیسرا باب۔ حبقوق کی دعا۔ شگا ینوت کے سر پر حبقوق نبی کی دعا۔ اے خداوند، میں نے تیری شہرت سنی اور ڈر گیا۔ اے خداوند، اسی زمانے میں اپنے کام کو بحال کر، اسی زمانے میں اس کو ظاہر کر۔ قہر کے وقت رحم کو یاد فرما۔ خدا تیمان سے آیا اور قدوس کوہ فاران سے۔ صلا۔ اس کا جلال آسمان پر چھا گیا اور زمین اس کی حمد سے معمور ہو گئی۔ اس کی جگمگاہٹ نور کی مانند تھی، اس کے ہاتھ سے کرنیں نکلتی تھی اور اس میں اس کی قدرت نہا تھی۔ وبا اس کے آگے آگے چلتی تھی اور آتشی تیر اس کے قدموں سے نکلتے تھے۔ وہ کھڑا ہوا اور زمین تھرا گئی۔ اس نے نگاہ کی اور قومی پراگندہ ہو گئی، ازلی پہاڑ پارا پارا ہو گئے، قدیم ٹیلے جھک گئے، اس کی راہیں ازلی ہیں۔ میں نے کوشن کے خیموں کو مصیبت میں دیکھا، ملک مدیان کے پردے ہل گئے۔ اے خداوند، کیا تو ندیوں سے بیزار تھا؟ کیا تیرا قہر دریاؤں پر تھا؟ کیا تیرا غضب سمندر پر تھا کہ تو اپنے گھوڑوں اور فتح یاب رتھوں پر سوار ہوا؟ تیری کمان غلاف سے نکالی گئی، تیرا عہد قبائل کے ساتھ استوار تھا۔ صلا۔
तूने जमीन को नदियों से चीर डाला, पहाड़ तुझे देखकर कांप गए, सैलाब गुजर गए, समुद्र से शोर उठा और मौजें बुलंद हुई। तेरे उड़ने वाले तीरों की रोशनी से, तेरे चमकीले भाले की झलक से आफताब व महताब अपने बुर्जों में ठहर गए। तू गजबनाक होकर मुल्क में से गुजरा, तूने कहर से कौमों को पायमाल किया। तू अपने लोगों की नजात की खातिर निकला, हाँ, अपने ममसू की नजात की खातिर। तूने शरीर के घर की छत गिरा दी और उसकी बुनियाद बिल्कुल खोद डाली। सिला, तूने उसी के लिए लट से उसके बहादुरों के सर फोड़े। वो मुझे परागंदा करने को गिर्दबाद की तरह आए, वो गरीबों को तन्हाई में निगल जाने पर खुश थे। तू अपने घोड़ों पर सवार होकर समुंदर से, हाँ, बड़े सैलाब से पार हो गया। मैंने सुना और मेरा दिल दहल गया। उस शोर के सबब से मेरे होंठ हिलने लगे, मेरी हड्डियां बोसीदा हो गई और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। लेकिन मैं सब्र से उनके बुरे दिन का मुंतजिर हूं, जो इकट्ठे होकर हम पर हमला करते हैं। अगरचे इंजीर का दरख्त ना भूले और ताक में फल न लगे और जैतून का हासिल जाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार न हो और भेड़ खाने से भेड़ें जाती रहें और तवैलों में मवेशी न हो, तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूंगा और अपनी नजात बख्श खुदा से खुश वक्त होऊंगा। खुदावंद खुदा मेरी तवानाई है, वो मेरे पांव हरनी के से बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में चलाता है।